नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु केंता अछन भल अछन बोलिकर तो मोर आशा विश्वास आउ मुई भी तो निजे भल अच्छे बोलन। तो दर्शक बंधु आज गोटे खुशीर कथाटा आपण मान के शुणाबी। तो आम प्रत्येक जेन की नाट पार्टी रे बैठक मान होचे तो से मैनेजर आगे हमने आमके डाकुचन आउ से जगह मन के जाऊँ तो जेन जगह के आसन बेले से जगह के आम जाऊँ किंतु आज आम आज गोटे नुआ जगह पलि आसचु जेनटा कि तिखाली डैम आ से तिखाली डैम रो एटा जेन ताकर गेट्र पानी इने जेनटा कि आसी ए जगह मुई ये करबी आउ से नाट रो विषय जेनटा आलोचना करबे तो से नाट हला आमर ठेलको डुंगरी आमर खड़ियार पाखर खड़ियार अंचल जेनटा आज बैठक हबार अच्छे आ से बैठक के आमके माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के से आगे हम डाकीचन। तो केन केन कलाकार मैंने अच्छन सेने केनर कलाकार मैंने अभिनय करबे 2026 मसीह से विषय जानमा। तो तेबे आसन दर्शक बंधु आमर भिडियो रे कंटिन्यू लगी रही आउ आमे से जगह नहीं पहुँच बार्ताल एवं पहुँचमा आ तांको सहित साक्षात करमा आउ केन केन कलाकार मन रहे आउ ई वर्ष केनता माहौल रे से नाट के आग के बढ़ावे दर्शकों पाखे पहुँचावे से विषय जानमा। तेबे लगी रही आमर ई सुंदर ब्लॉग माध्यम रे सेने के जिमा तांकर कलाकारिता परिचय करमा आउ अनेक गुड़ा किछि आउ भी देखमा। तो रोची दर्शक बंधु आमे आमर जेन की ठेड़को डोंगरी तो दर्शक बंधु आमे जेन ठेड़को डोंगरी नाटक रो जेन आज्ञा की नाट्य परिचालना करुचन आउ जेन आज्ञा नायक भूमिका भी अभिनय करसन जेनटा कि आम नाट मैनेजर कहसन तांकर ठारू दीप जानमा तांकर परिचय प्रथम करी जानमा। नमस्कार आज्ञा आपन को। आज्ञा नमस्कार सर। आपन को परिचय टिक दियंतु। सर मोर ना होचे हिरंब गहिर आज्ञा ठेलको डोंगरी आज्ञा आउ एटा सर ई वर्षर जेनटा 2026 रो लागि वार्षिक बैठक हाय वार्षिक बैठक एटा थिला आज आज्ञा आज्ञा आज आउ 2025 जेनटा चली थिला सर आज्ञा सेटा तो टाइम भी ही सारला आरु तांकर एग्रीमेंट भी संपूर्ण हो सारला। हाँ एग्रीमेंट जेनटा थिलाटा सर किछि आरु रहिचे मासे 2 मास तो सेटा रहिचे सरला बाटा एक है आज्ञा आ ई वर्ष टिके 2026 लागि टिके नुआ किछि माने जोरजार सहित आया केंदा करी आके बढमा आरु केंदा करी टिके आके बढवा आरु दर्शक माने किन टाइप रो टिके चाहू छन सेटा के टिके आमे डिस्कशन कनु आरु 2026 रो लागि सर किछि गुटे नुआ आनबा लागि दर्शक मन को सामने आमे रखिछु सर। आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला। तो गोटे कथा आज्ञा आपण 2025 मसीह नाटक प्रथम कर आरंभ करथिले तो सेनर एक्टर माने किछि रहबे ना आउ नुआ नुआ एक्टर के नै करी नाटटा आरंभ करबे बोली आशा विश्वास अछि आपण। हाँ ठीक कथा सर। आज्ञा से तो जेनटा 2025 रे थिला सर सेतिर एक्टर माने अछन पुरना केतरा एक्टर माने अछन जेनटा हम नायक दादा कानू दादा आज्ञा आउ आमर जेन आमर वैष्णव मामा आमर जेन भेलियन पिला माने जेनटा थिले सेतिर तो रूल थिला सर लेकिन इथिरे दूसरा रूल माने भी चेंज ही पारे सर सेति लागि पुरना पिला माने भी थिले आया से माने भी वर्ष तो नहीं ना आमर लेटेस्ट बेखा आज्ञा दासी हिरोइन माने सब नुआ पिला माने अछन देखन सर गुटे जिनिस हला मेहमत सर 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 आपन जदि मेहनत करबे बेले तल ने सहन कि ऊपर ने सहन सर जितकी मेहनत करबो हेतकी फल मिलवा सर। आज्ञा गुटे सुना थीसी सर गुटे सुना के गुटे अलंकार बनबा लागी से सुना के आमे किनला परे गुटे सुना के जुएरे तार परीक्षा दिया हेसी जुएरु फेर तपा हेसी तार हाथुरु भी पिटा हेसी सर तेबे जिकर गुटे अलंकार बनसी हेति लागि सर जेते कलाकार भी अछन कलाकार भाई मन के भी मोर धन्यवाद है जिते भी थिले भी और बहुत आमर तो छोट टीम हो कि बड़ टीम हो आया आमर भी आर बहुत आगे भी जहान आम सब बेले ताकर सम्मान करू थनु आर सम्मान करू भी थमा सर आउ अछन सर ई वर्ष किछि नया एक्टर किछि एक्टर के नै करी ई वर्ष टिके माने आगे बढ़ाबे लागि चेष्टा चली छै सर। बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो गोटे कथा आज्ञा बहीटा तो माने आपनकर बही जेनटा थिला बही थिला जे से बहीटा नया बही ना पुराना बही से बहिर विषय किछि हमर दर्शक बंधु मानते कहले भलो। और धन्यवाद सर। ई वर्ष जेनटा चलबा सर 2026 रे आज्ञा नया बही अच्छे आज्ञा हमर बहिर ना होचे सुख संसारे लागिला निया आज्ञा मोर दादा जेनटा मुई दिल से मानसी मोर गुरु भाई बेले भी
पूरा तार ऊपर है से मोर भाई छोट हेले भी आज्ञा आमर कारुण चरण माझी जेनता बड़बाकीर से भाई नमस्कार। फास रो एटा लेख है आ बहुत भल अच्छे बहुत संपूर्ण किसी गोटे दर्शक मान के भी किसी नुआ मिलवा माने भिन्न धरण पूरा भिन्न अच्छे सार इथिरे पूरा किसी भिन्न अच्छे आज्ञा आज्ञा तो एंता नुआ बही भी चेंज हवा तार सहित नुआ एक्टर माने भी इने अभिनय करबे हाँ सर तो केन केन अंचल रो जेंता हमर चारिगढ़ अच्छे आज्ञा, जेंता कि कलाहांडी नुआपड़ा आउ छत्तीसगढ़ सर नवरंगपुरटा आज्ञा, माने आज्ञा। केन केन कलाकार माने न रहबे हाँ कलाकार अच्छन सार इटा आम धर्मगढ़ भी अच्छन आज्ञा आम नुआपड़ार भी अच्छन आज्ञा आमर एटा बलांगीर रो भी अच्छन आज्ञा आज्ञा सबू अच्छन सार सबू तुर मिक्स कर छत्तीसगढ़ भी अच्छन सब मिक्सिंग नहीं कर एका अच्छन सर तो दर्शक के वर्ष टिके माने भल माने कलाकार मान के निकरी नाटटा दर्शक पाके पहुंचाई बोल कर आपन आशा विश्वास हो जाएगी आज्ञा 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 बहुत खुशी लागला आ काण आपन ऑब्जेक्शन अच्छे और कलाकार मान लाई किछि कहन सार ऑब्जेक्शन बेल तो किछि नहीं ना सार मोर जेनटा आम साउंड मास्टर भाई मने थिले से मने रहुचन आज्ञा। आमर प्रताप भाई जेनटा कीबोर्ड वाला थिला से भाई अच्छन आउ किछि एंता गुटे दुइटा तो सबू तू जानुछन सार आज्ञा टिके आग पच कर टिके भल भल जिनिस मन के टिके आमे ए वर्ष टिके जेनटा करमा सार टिके भल करी करमा दर्शक रो भी मन के किणी पारमार अच्छे आमर भी दर्शक रो ऊपर प्यार रहबार अच्छे से टाइप रे एखाजी करे आमे टिके आग के बढ़वा लगी चेष्टा करिछु सार सब इटा भगवान को जदि भोले शंकर तो दया अच्छे सार तार कृपा हेले आउ टिके आग के आमर जीवा बोले आशा अच्छे सार बहुत धन्यवाद आज्ञा सुंदर मतामत देले तो दर्शक बंधु देखले आज आमर जिन कि ठेड़को डोंगरी नाटक रो मैनेजर आज्ञा तांकर वार्ताटा रखले आउ नेक्स्ट आउ जड़े कलाकार आज्ञा के आम आम सम्मुख को आनचु तो दर्शक बंधु आमर जेन कि ठेड़को डोंगरी नाटक रे जेन आज्ञा कि हिरो भूमिकार अभिनय करी गत वर्ष दमदार सहित दर्शक बंधु मान के देखी तो ई वर्ष से आज्ञा रहबे ना नहीं रहन कि आउ हिरो भूमिकार अन्य दायित्वटा ई वर्ष अच्छी माने अच्छे से विषय किसी द्विपद जानमा आ तांकर परिचय टिके जानमा तथापि तांकर परिचय जानी भी आम चैनल माध्यम तो निहाती जानबार पड़वा नमस्कार आज्ञा आपण नमस्कार आज्ञा आपण परिचय टिके दिंता आज्ञा हाँ सार मोर ना होचे कान्हूचरण माझी आज्ञा। गाँ बड़बांकी ब्लॉक तुरेकेला जिला बलांगीर आज्ञा आ मुई नाट्य जगत रे हिरो भूमिका एटा 5-10 वर्ष खंडे हला करी आसुचे आ गत वर्षरू ठेलको डोंगरी रे मुई कंटिन्यू करूथिली आज्ञा 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 बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद तो यही ठेड़को डोंगरी नाटक रे आज बैठक आसन 2024 मसीहा लगे तो इटा केन केन कलाकार माने रहिछन तो आपण जानिछन आज्ञा सर किंतु आपण हिरो भूमिका अभिनय करबे तार सहित अन्य दायित्वटा ई वर्ष अच्छे से विषय किसी द्विपद कहन मुई तो अभिनय तो करबी सार आज्ञा आउ मते गोटे दायित्व भी सपला बोले सौंपी दीछन आउ भगवान कृपा आशीर्वाद भी बोले चले आज्ञा आउ इन गोटे प्रभुंकर कृपा ने आउ घर बापा माँ को आशीर्वाद आज्ञा आउ जेते भी मोर गुरुजन मानकर अछन आज्ञा तांकर आशीर्वाद आज्ञा आउ दर्शक बंधु मानकर भल पाइबा ने ई वर्ष गोटे सही माँ सरलांक कृपा ने गोटे रचना गोटे कर गोटे बही गोटे आज्ञा तो सही बही दायित्व गोटे नि पार भी मोर केनता सक्सेसफुल सफल हवा बोली दर्शक के भी आशा करें भगवान के भी आशा करें मत अभिनय देख जेनता भल पाई आज्ञा खुशी ने झुमी जासन ऑडियंस माने तो मोर लेखा के नहीं करी केते दूर भल लागबा बोली करी आशा गोटे मोर गोटे भी अच्छे बाकी नाटक मन के जेते भल पाइबा दीछन आज्ञा मते भी सेंतकी भल पाइबा बोली गोटे क्षुद्र गोटे आशा गोटे अच्छे और से पूरा गोटे 2024 के नहीं करी गोटे बंधुमान पूरण पूरण करबा बोली गोटे आशा कर रखी जा सेटा जदि तांकर हाथे अच्छे और जिनिस का आके नवा लगे हेले तो केनटा आज्ञा गोटे बहीटा देबे हाय सर माने आम ठेड़को डोंगरी एटा मोर प्रथम लेखा है प्रथम रचना है आज्ञा आउ अनेक जगह तो अनेक तो काल्पनिक चली है काल्पनिक स्टोरी एका सर तो यहाँ गोटे मोर मनर गोटे घड़ा कहानी है यहाँ कौन सी फिल्म की यात्रा की कौन सी फॉलो जिनिस नहीं हाँ किसी जिनिस लगी भी पारे साम बोली करी आज्ञा। हेंती गोटे मन भितर आसला गोटे लेखु लेखु कविता फविता लेखा मुई आगली हेंती गोटे लेखु लेखु माने स्टोरी गोटे लेखसी बोली करी आला और तापरे हेरम भी तापरे प्रस्ताव देला परे मुई स्वीकार कली आउ 2026 ने चलामु बोली गोटे चली प्लानिंग टिके और एटा इने केतना एक्टर खंड अछन एक्टर सार है 14-15 भितर ही जीवे सब छोटिया नारी भूमिका केते और पुरुष भूमिका केते नारी भूमिका 5-6 जन ही जीवे आज्ञा 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 आरु जेंट्स रोल हेबे 7-8 खंडे ही जीवे सब मिसी करे 13-14 भितर
কমপ্লিট হয়ে যাবে নাকি আজ্ঞা আজ্ঞা তো বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা বহুত খুশি লাগছে আপন হিরো ভূমিকা করবে না অন্য ভূমিকা করবে এই বছর হ্যাঁ মুই হিরো ভূমিকা আশা করবি স্যার আজ্ঞা আজ্ঞা হ্যাঁ হিরো ভূমিকা আশা মুই করবি তো আপন হিরো ভূমিকার অভিনয় করবে আজ্ঞা এই বছর আজ্ঞা স্যার তো গীত পদে আমার দর্শক বন্ধু মানে শুনে দেন টিকে ঠিক আছে স্যার যেহেতু তো কি পুরানা নেই কাকে নি দিয়া হবার তাহলে কি রিভিল নি করা হবার তাহলে মুই পুরনা রটা খা গোটে গাই দেছি হিরোইন কে মনা কলা বেলটা একা আজ্ঞা হ্যাঁ তুম পরিকা ঝিয়া দেখিনি অবুঝা হুয়া কাহি প্রেম প্রেম কহি মুন্ড খাওনি আলো পল্লবী গরি তুম পরিকা ঝিয়া দেখিনি অবুঝা হুয়া কাহি প্রেম প্রেম কহি মুন্ড খাওনি আলো পল্লবী গরি ন ফসা তু প্রেম জালে লগরি ন হুয়া গুমানি ন ফসা তু প্রেম জালে লগরি ন হুয়া গুমানি এটা মোর নিজের হাত লেখা গুলি আজ্ঞা ଥିଲା, আজ্ঞା আଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ଏଇନା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ମାନେ ବି ଟିକେ ଆସିବେ ସାର୍ ଭଗବାନ ଜୁଟେছে ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ବି ଟିକେ ଦିନେ ଛନେ ନାଚଲା ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଭଗବାନ ଜୁଟେছে ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବି ମକେ ବି ଭରସା ଲାଗୁছে ଆଶା କରୁଛେ ପହଲା କରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର ଥିଲି ସାର୍। ଆଜି କଳାକାର আর ଗୋଟେ ପାହାଚକେ ଚଢ଼ିଛେ ମୋର ବଡ଼ଦାଦା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହଁ କିଛି ଭୁଲ ବି ହେବା ଯେତେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସିନିୟର ଦାଦା ମାନେ କଳାକାର ଗୁରୁ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ବାଇ ଫୋନ୍ରେ ବି ମୋତେ ଜଣାବି ଲगे ଏମିତି କରିବେ ସେମିତି କରିବେ ବୋଲି କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଲା যে রাস্তা আমি অপনাইছে আজ্ঞা আজ্ঞা শায়দ ভাল হবা বলি করে মুই আশা এতকি গোটে মোর হাত ধরি করে মুই গোটে মানে বিনতি আমার এটা ভুল হেলে কহবে মাকি হ্যাঁ খারাপ কমেন্ট করে কেন করবি সেটা মোর শিক্ষা ভাবি নেবি না কেন বলবি আর ତ ଆପଣ ଏଇନେ ରଚନା ବି କରିବେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେବେ স্যার স্যার ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା রচনা বি করবি ଆଉ ଏଇନା ହିରୋ କେତେଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା হিরো স্যার গোটে একা হিরো হিরোইন গোটে গোটে রহবা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ভিলিয়ান ক্যারেক্টর ভিলিয়ান গোটে রহবা ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବା ଟିକେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ରହବା ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଲିଆନ ବି ନି କୁହାଯାଏ କି ହିରୋ ବି ନି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା হয় ସେ ଟିକେ ଦୁଇମୁଖୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରହବା ନେଗେଟିଭ ଟାଇପ୍ର ରହବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା হয় ଆଉ ରାଜା ରହିବେ ରାଣୀ ଦୁଇଟା ରହିବେ ଆଜ୍ଞା হয় আর সখী তো ସବୁରେ কম্পলসরি থিসন ସାର୍ 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 ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ ହେବା মডিফাই বহুত হেନ୍ତି তো আশা রখিছু বহুত জিনিস কিছু গোটে নূয়া চেহারা নি করে আমু নূয়া সিন সিনারি নি করে আমু আজ্ঞା আর কিছু গোটে নূয়া লুক রে গোটে দেখা মুই 2024 যেন্তা গোটে নূয়া লাগবার কথা বলি করে গোটে ভাবিছু হেন্তা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ତ ଗୋଟେ କାହ୍ନୁ ଆଜ୍ଞା କାହ୍ନୁ ମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ବସିକରି ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି କାହ୍ନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦଣ ଦେଖବା ଲାଗି କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରସନ୍ ଲୋକ। ডন তো আজ্ঞা বহুত আমার জায়গা না চল প্রচল হেসি আজ্ঞা। এটা 2-3 বর্ষ হেলা না সমিছে আমার এরিয়া বেলে চলে নেই তো দুর্গা পূজা 4 দিন 4 ডন করা যায় ଆଜ୍ଞା ଦଣ এবে ଦେଖସନ୍ ଆପଣ ডন দেখছি আজ্ঞা বহুত মুই বি ডন প্রিয় হেলে না ডেবে পুরা পুরি 80-90% মোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গর পুরা ভেদি গলা না আজ্ঞা আজ্ঞା হয় যেহেতু সেটা বি কলা কলা, সেটা বি আমি মানে নেগেটিভরে নেই যাই পানো সেটা বি প্রভুঙ্কর লীলাকে নিয়ে করে প্রচার করছন সে আজ্ঞা মানে সেমনকে বহুত বহুত ধন্যবাদ হ্যাঁ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିସନ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡର କୃଷ୍ଣ ହେବ ବୋଲିକିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେନ୍ତା ତ ମଜା ମଜାରେ 2-3 ଥର ବୋଲେ ହେନ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ ବୋଲନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତା ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନି ଲାଗେ হয় ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ମତେ ପ୍ୟାନ୍ ପବନ ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଇଛେ ଯେନ୍ତା ନାକେ କାଣା ଭେଦି ଯାଇଛେ ସେ ଜିନିଷ ମକେ ଭୁଲି ନି କଳାଟା ଲାଗେ ରହିଯାଇଛି। ସେ କଳାଟା ରହିଯାଇଛେ ମକେ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆଜି ଏ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଉଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଉଚକେ ଚଢ଼ବା ଲାଗି ଯେନ୍ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ করছেন শত চেষ্টা করছেন নিহাতি সফল হওয়া আজ্ঞা আমার দর্শক বন্ধু মানে নিহাতি সফল করবে হেঁতি তো ভুল ভটকা তো হেসি বি হেঁতি খଣା কদে সেটা যদি ভুল ভটকাকে যদি টিকে কমেন্ট মাধ্যমে কইলে টিকে সুধরি ଯିବା স্যার স্যার আজ্ঞা আর ভাল ভাল হচ্ছে বলে খারাপ বি হেসি ଖରାପ তো ବହୁତ ধন্যবাদ আজ্ঞা ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ତ ଖାଲ ଡିପ କଟା ଝୁଟା ଅନେକ ଜିନିଷ ହବା କଟାଇ ମାଡ଼ି ହେବା ତ ସେ ଜିନିଷକେ ଆମକେ ଖସରେ କରି ଆଗକେ ଯିବାର ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এটা মোর বি বিনতি है যেতে বি দেখুছন কলাকার গুরু বি দেখুছন কলাকার মানে বি দেখুছন সিনিয়র বি দেখুছন সপোর্ট করবে মোকে আজ্ঞা। আর অডিয়েন্স মানে বি যেতে ভাল পাবা দিଥିଲେ আর ভাল পাবে জিনিসকে বি বলি করে মুই আশা করবি আর সে দিনকে বারকে ডেটকে রিহর্সাল দিনকে জগি করে আপন ওয়াটেন্সিরে থিবে আমি বহুত জলদি বৈঠক পরে রিহর্সাল ভিডিও মানে আসবা
ଓପନ୍ ହେବା ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଗକେ ହେବା ତ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ମାନକେ ୱେଟିଂରେ ରଖିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରମୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। আমার মা ঠাকুরাণী ইউট্ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣବେ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଲେ ସାର୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ କଥା ରଖିକରି ଏତେ ଦୂରନୁ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ବି ମାନେ ଯିଏ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କେ ଦବେ ତখন ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ଏତ୍କି ମୋର ବିନତି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଠେଡ଼ଗ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକରେ ନୂଆ ଚେହେରା ଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆগে ଜାଣିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପରିଚୟ ଜାଣବା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ नमस्कार आज्ञा আমার মা ঠাকুরাণী ইউট্ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍কে ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ धन्यवाद आज्ञा ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ नमस्कार दर्शक बंधु मोर ना होचे मुकेश कुमार यादव मोर गाँ कंदई जिला बलांगीर ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେନ୍ ଠେଡ଼ଗ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକକେ ଆସିଛନ୍ ତ ଆଜି କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ आज्ञा इन खलनायक भूमिका जेनटा हिरो खलनायक टाइप रो गुटे रूल अच्छे हिन मते अभिनय करवाके डाकिछन ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବେ हाँ करमा आज्ञा ଆଜ୍ଞା ତ ଆଗରୁ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା गला वर्ष करिछे सर छता अनुष्ठान रे 5-7टा स्टेज करिछे आउ बुढ़ी पदर रे भी सहयोग हिसाब 2-4टा स्टेज करिछे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अंदा ସେନେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ए खलनायक भूमिका रे ही अभिनय करुथिली हिन भी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆଉ ଇନେ ବି ସେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ हाँ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଗି ଟିକେ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ଛୋଟିଆଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଇଦିଅନ୍ जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमो ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥଉ ଇଚ୍ଛା ଥଉ ଆଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଯେନ୍ କଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଠେଡ଼ଗଡ଼ ଡଙ୍ଗରି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। धन्यवाद आज्ञा ତ ଠେଡ଼ଗଡ଼ ଡଙ୍ଗରି ନାଟକରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ରହିଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣବା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। मोर नाम मुक्ति राजपुर ଆଜ୍ଞା मोर पिकअप लाग्सी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିକ ପିଟା ଆଗରୁ ବି ଲାଗୁଛି କି आगर भी लाଗୁଥିଲା ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ କେନ୍ मुक्ति राजपुर ठकपालीर ଠକପାଲି କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନପଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା 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 ତ ତାଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆପଣ ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଭିନୟ ବି ଦେଖ୍ସି ସବକର ଅଭିନୟ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍କି ଠେଡ଼ଗଡ଼ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଅଭିନୟ ନେଇ କରତେ ବେଲେ ଏଇ ଜାଗାକେ ବୈଠକକେ ନେଇ ଆସିଥିତେ ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ नमस्कार आज्ञा ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା मोर ना हो आज्ञा वैष्णव नाक ଆଜ୍ଞା ठेलको डोंगरी ଠେଡ଼ଗଡ଼ ଡୁଙ୍ଗରି हाँ आज्ञा ତ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ବୈଠକ ହେଇଛେ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆମର ବୈଠକ ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ मते तो भूमिका नहीं देवार था आज्ञा बाकी आच्छे बैठक के ଆଜ୍ଞା 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 आज्ञा ତ କଳାକାରୀ କରବାର୍ ଲାଗି କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ बहुत खुशी आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଏ କିଏ କଳାକାର ଅଛନ୍ କି मोर परिवार सब कलाकार आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆଉ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ चर्चित लोग बोले मोर झील गोटे अच्छे भाग्यसेनी नाग ଆଜ୍ଞା 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 आज्ञा ଓହୋ ସେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ आज्ञा आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ବିରାମାଲ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ हाँ आज्ञा ତ ଆପଣ ଆଗେ କଳାକାର ଦିଗକେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ मुई आग कलाकार देख के आसती आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଆସିକିରି मुई पहला मोर गाँव रे होथिला मुई असुर रे भूमिका करथिली ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା ସେ ନାଟକରେ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ महामंत्री रोल रे करछे आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନ ଗୀତ ପଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେନ ଆଜ୍ଞା ठीक अच्छे आज्ञा सुन दे ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଏଇ ଘର ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଏଇ ଘର
এই আম সুনা সংসার স্নেহ সম্পর্কর ଏହି ପରିବାର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ପରିବାର ହସ ଖୁସି ଭରା ଏହି ମୋ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଏଇ ଘର ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର ଗଢ଼ିଛି ଯତନେ ଅମୂଲ ଅମୂଲ ଗଢ଼ିଛି ଯତନେ ଅମୂଲ ଅମୂଲ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ନିଜ ରକତ ଝାଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶିଷ ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶିଷ ରହିଥାଉ ଫୁଟୁଥାଉ ଏଠି ମମତା ଫୁଲ ନ ଲାଗୁ କାହା ଏଠି ନଜର ସାର୍ଥକ ହେଉ ଜୀବନ ମୋର ନ ଲାଗୁ କାହା ଏଠି ନଜର ସାର୍ଥକ ହେଉ ଜୀବନ ମୋର ବିଜୟ ଗୀର ନାଟ୍ୟ ଗୀତର ବିଜୟ ଗୀର ନାଟ୍ୟ ଗୀତର ମଧୁମୟ ଏ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଏଇ ଘର ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର ଏଇ ଆମ ସୁନା ସଂସାର बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद जहाँ हो खुशी लगला ए वर्ष भी आपण जेन गत वर्ष माने जिते जोश रे कला देखई थिले ई वर्ष भी एंत देखान मोर आशा और विश्वास आज्ञा आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा हमर मां ठाकुरानी नमस्कार यूट्यूब चैनल आपण को जेन बहुमूल्य मतामत देले आपण को अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा दर्शक बंधु आउ जणे कलाकार अछन आउ से आज्ञा ठार दीप जाणवा से हमर ठेड़को डोंगरी नाटक रे केन भूमिका रे अभिनय करबे ना केन साउंड म्यूजिक जेंटा कि आउ अनेक ना जड़ित ठीक अछन विषय के जान नमस्कार नमस्कार आपण परिचय टी दियो हाँ आमर गाँव है सालेगढ़ी नपड़ा डिस्ट्रिक्ट आज्ञा ठेलकोट नाट मुझे साउंड लगे आज्ञा 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 गत वर्ष ठार नहीं वर्ष दुर्गा पूजा बेलू तो ए वर्ष साउंड के नहीं करी काना नुआ ढंग रे लगाबी बोलछन ना गत वर्ष साउंड हाँ ये वर्ष नुआ करके लगामु काना काना यात्रा आइटम रे टिके लाइट फाइट सब सजामु साउंड फाउंड सब टिप टॉप करमु आज्ञा आज्ञा माने चंदा भी टिके हाँ चांदा फांदा सब चेंज करमु आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा गत वर्ष केता खंडे माने मंच रे लगे थिले आपण ये मन संगे बोले लास्ट आड़े मुई भेट पड़ली आज्ञा आउ ए वर्ष फर्स्ट स्टार्टिंग रे लगाबे फास्ट नु बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला नमस्कार नमस्ते मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा श्यामी शिवा धात्री तस्सुहे तथा नमस्तुस्से 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 बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण ठेड़को डोंगरी नाटक रे केन भूमिका रे अभिनय करबा ले आपण आसीछन आज मंच के आज आज्ञा इटा मुई आसीचे पहला तो माँ ठाकुराणी चैनल यूट्यूब चैनल के मुई नमस्कार आर अभिनंदन करुचे ई पाके आसवा लगी आरो जिते भी दर्शक देउछन सेमन के भी मोर नमस्कार मुई आज्ञा इटा फास्ट करी नाट के आसीचे इनके आज्ञा आज्ञा जिनटा कि खलनायक भूमिका रे अभिनय करबी लो आज्ञा तो बहुत सुंदर आज्ञा आउ ई खलनायक अभिनय करबा छड़ा आपन को केन ने टिके आपन को कलाकारी क्षेत्र रे आपन उल्लेखन से विषय किछि दीपक कहन कलाकारी क्षेत्र लेवल आज्ञा आमे जिनटा कि मोर गोटे एसके कटप्पा गोटे ग्रुप अच्छे आमे जिनटा कि विसर्जन भसाणी दसरा जेन कौन सी प्रोग्राम ने भी जो कि रोड शो फोड शो सब करसुँ आज्ञा आज्ञा। आमे सेनु भी बहुत बहुत दूर जाइछुँ जेनटा कि आमर छत्तीसगढ़ जाइछुँ छत्तीसगढ़ रायपुर पाख पाख भी जाइछुँ कटक करिछुँ बालीपटा करिछुँ बहुत बहुत झारसुगुड़ा ए पाखे पाखे खूब आमर ओडिशा रे मिलीचे बहुत छत्तीसगढ़ भी आमर पड़ोसी राज्य पाखे भी दी तीनटा प्रोग्राम मिलीचे से जगह बहुत कला देखे कर आसीछुँ आज्ञा 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 तो दर्शक केते खुशी अनुभव कर दर्शक तो आज्ञा खूब खुशी अनुभव करसन जेनटा कि फास्ट आमर जेनटा अछन आमर कालू बाबा जेनटा कि कलाहांडी कटप्पा से मन के एक्सपायर ही गोटे मुई बाहर करथिली इटा जे चलबार चलो गोटे टाइम पास होला भलिया गोटे जेते दूर रुबे आइसतेबे लोक देही कर टिके इच्छुक हेबे बोली लेकिन लोक मन भी कहसन जे तमे सेम दिस पूरा समान लागस दी लोग गोटे भलिया दिस आर हेंता महसूस लागसी बोली कर दर्शक मन भी कहछन सेने काना वॉइस ना नाच गीत कि चाली से विषय कि काना अछि सेनो तो किसी भॉइस फॉइस कि सॉन्ग फंग भी किसी नहीं ना जिनटा कि आम ढोल निशान तासा मोहरी संगे आमर जिन विभिन्न रूप नि करी
आदिवासी रूप लगुन जेतिक भी एंता जिनटा आम माँ माणिकेश्वरी छतर ने जिनटा हेसी सेम सेंता गेटअप मन नहीं करे का करसुँ आज्ञा रोड शो मन यहाँ सब बहुत धन्यवाद आउ ए वर्ष ठेड़को डोंगरी नाटक अभिनय करवा लगे आइछन आगे नाट केबे करूथिले ना एटा प्रथम टाइम हाँ कर नाट करें खूब तो नहीं कलार ई 2025 लास्ट आड़े जिनटा कि सेप्टेम्बर नवेम्बर आड़े गोटे केते मंच खने करछन 3टा मंच खन करें सेटा बेले डिभ्यू टाइप रहा मोर केन एटा सारसगुड़ा नाट न करी आज्ञा आज्ञा बहुत तो सेटा पर देखला पर आमर जिन कानू दादा देखले आर से माने टिके दान बेले बेले कहले कि अच्छे तुम द्वारा टी कर मोटे टी हेतकी भी डर डर लगा जेनटा कि मंचक नहीं संभलार मुई किसी डायलॉग फायलॉग ना एंता किसी आज्ञा। एक्सपीरियंस नहीं हला रिनो बहुत खुशी लागला आज्ञा आपन सहित जेन साक्षात करी तो प्रथम माने परिचय टिका हमर दर्शक बंधु टी प्रदान कर मुई हला आज्ञा मोर ना हला नीलांचल बाग मुई धर्मगढ़ मोर ब्लॉक आज्ञा संधी कुलियारी मोर गाँ आज्ञा अब आपन के एसके कटप्पा नारे समस्त एसके कटप्पा नाने समस्ते एसके जानते कटप्पा ई वर्ष आसबे 2026 रे ठेलको डोगरी नाटक को देखन दर्शक बंधु भूलिबेनी एसके कटप्पा आमर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट ठेड़को डोंगरी गाँ के आसिकरी अभिनय करबे दमदार सहित करबे आपन अनेक रखिछन हाँ जेनटा कि जेन नाट मन जेते तो देखी आसनु शांत थिला बेलुन जेनटा पौराणिक चलथिला एबे मझिरे जेनटा काल्पनिक चलचे से विलियन मन के देख कर बिटिके एक्सपायर्स ही करे पूरा मुई बिटिके कर्मी बोलछन जे जेनटा कि जेते विलियन करछन सेटा तो समस्त देखिछन आज्ञा आज्ञा एंता रूप गोटे एंता डिजाइन गोटे बाहर लुक गोटे सहित बाहर में जानता जे लोग टिके अधिक आ टिके आनंद कर खुशी हेबे बोली कर मोर आशा अच्छे बहुत खुशी लागला आज्ञा आपन जेन हमर चैनल माध्यम रे आसिकरी आपन जेन किछि मतामत देले से आपन अनेक अनेक धन्यवाद दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन जेनटा कि ठेड़को डोंगरी नाटक रे अभिनय करबे आउ ए ठेड़को डोंगरी नाटक के जेन अभिनय करबे तो आगरू केने करिथिले ना नहीं करथी ना ठेड़को डोंगरी नाटक के आउ आगे आसीथिले अभिनय करवा लागि ना इटा प्रथम टाइम आइछन से विषय किछि दुई पद जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार दा तो आपन को परिचय टे दियन दादा मोर ना है नेपाल माझी मोर घर है कसईपाणी चंदाहांडी ब्लॉक नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद अच्छा इने जेन आपन आसीचन आमर आज ठेड़को डोंगरी नाटक रो अनुष्ठान रे जेन बैठक अछि वार्षिक बैठक रे हाँ दादा तो सेने आगरू अभिनय करथिले ना एटा प्रथम कर अभिनय कर नहीं नहीं एटा मैं प्रथम थर पे आसचे आउ तांकर नाटटा जेनटा चलीथिला से बेले भी अभिनय करबा लागि नै आस्ति नहीं 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 आसथी केन भूमिका रो अभिनय करबे हिरोइन हीरोइन आज्ञा केबे करथिले कि आज कर पाए नहीं आगु तो मैं अलग नाटक करी केन केन नाटक रे मुझे करे वानीपाटना तुर्केल रे भरुआ मुंडा रे धर्मगढ़ पाखे भरुआ मुंडा तापर छत्तीसगढ़ उर्माल रे भी करी आउ 2024 मसीह रे कोदोबेड़ा सेकेंड पार्टी हन करुली मन हजिगला फुलबण रे आउ ए वर्ष ठेड़को डोंगरी अनुष्ठान रे मु हिरोइन भूमिका रे अभिनय करबी बोली आसचे आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा तो केन आज्ञाकर जोगाजोग रे आइछन माने केन आज्ञा आपन के कहले हमर नाटक रे ठेड़को डोंगरी नाटक रे जेन आज्ञा हीरो रोल करसन आज्ञा आज्ञा कान्हू दा से मन मते कांटेक्ट कले तांकर जरिया रु मैं आसचे आज्ञा आज्ञा तांकर सहित केबे आके अभिनय करथिले ना एटा फर्स्ट नहीं नहीं दादा मन सहित मैं आगरू केबे अभिनय नहीं करथी फर्स्ट टाइम करबी अच्छा अच्छा तो आपन तो अनेक जगह अभिनय करछन और जे हेतु भी टिके पुराना कलाकार तो हमर दर्शक बंधु मन लाई किछि झलक टिके हे जो गीत पदे ठीक अच्छे दा सखी संगात गहणे अति आनंदित मने सखी संगात गहणे अति आनंदित मने चले शुभ श्री सुंदरी संगे घेनी सहचरी चले शुभ श्री सुंदरी संगे घेनी सहचरी फूल फुटी महक पड़ुछि आकाशरे किरंग लागिछि नयने पलके खेलुछि भमर बंधा होई रहिछि ए जुबा यौवन मोर बयस 16-17 ए जुबा यौवन मोर बयस 16-17 संगे घेनी सहचरी चले शुभ श्री सुंदरी संगे घेनी सहचरी चले शुभ श्री सुंदरी। धन्यवाद दादा धन्यवाद बहुत खुशी लागला
ଯାହା ହଉ ଏ ନାଟକର ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷ ନୂଆ ବହି ଯେନ୍କି କାହ୍ନୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ଏ ବହିର ଅଭିନୟ କରିବେ ଆପଣ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ଆଉ କାହ୍ନୁ ଦା ସହିତ ଆଗ୍କେ ଅଭିନୟ କରିବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋର୍ କଲାକେ ଭଲସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ କିଛି କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ତା କଳାକେ ବଜେଇ କରି ରଖିଛନ୍ ଆଉ ଏ ଠେଡ଼ଗ ଡୁଙ୍ଗରି ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ କରି କଳା ଦେଖାଉନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦାଦା ମୋର୍ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ମୋର୍ କଳାକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇମି ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଠେଲକ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକରେ ଏବେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, नमस्कार ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍। समस्त को मोर नमस्कार। मोर नाम हूँ हेमंत बिसे और मोर गाँव हूँ मुंडापला। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଏ ନାଟ ଜଗତକେ ଆସିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି? मके नाट्य जगत के आसलाटा 3 वर्ष होची। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, हय ତ ଆମର ଚାରିଗଡ଼ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଛତିଶଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? मुई तो हेन्ता 3 वर्ष रे बेसी पार्टी करेछे प्रोग्रामटा और इटा जे समस्त अछन पार्टी ने छलको डंगरी ना समस्त संगीत तो भल लाଗୁଛି करबा लागती और सब नया कलाकार माने पुना माने जिनटा मन थिले आगलेटा माने से माने निना सब जेती अछन जे 4 गोटा सब गोटे अछन ताको संगे करबा लागती बहुत इच्छा अछि आके देखु केनता होछि जे बोलानो କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍? मुई दास भूमि कार्य करबा लागि अछि। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୀତ ବୋଧ ହେଇଯିବ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନ ଲାଗି। हाँ तुमार चेहरा देखा ढली गला ना तुमार चेहरा देखा गो ढली गला ना कहा के चोरी चोरी किसी रसिया तुमार सपने गो नीति खेलुचे मादुली सत कथा तुम्हें कही दिया लो कही दिया खोला खोली धन मन छन छन केते उचन कहा के चोरी चोरी तुमार चेहरा देखा ढली गला ना कहा के हाय गो कहा के छुरी छुरी। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଠେଡ଼ଗ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାଣିପାରେ ତାଙ୍କେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆଜି ଆମର ଠେଡ଼ଗ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସିଛନ୍, ବୈଠକରେ ବି ବସିଛନ୍ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି କୁବେର ଚନ୍ଦନ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗାଁ ଅଛି ଧରଣୀଦୋଡ଼ା, ଛତିଶଗଡ଼, गरियाବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଆଜି ଆମର ଏ ବୈଠକରେ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଆଗରୁ ଟିକେ ମୁଇଁ ପାର୍ଟିରେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରିଛେ ନା ଆଉ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏ ପାର୍ଟି ବି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ, ଏନାର ସବୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଇଛନ୍ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଗଢ଼ମୁ ବୋଲି ଇଟା ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଗେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଅଭିନୟ ତ ନି କରେ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାଲ ମାଷ୍ଟର ହେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ନା ଲେଖା ବୁଝା। ନା ଲେଖା ବଜାମି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆପଣ ତ ବସିକରି ଯେନ୍ ବଜାସନ୍ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଯାଉଥିସନ୍ ନାଚୁଥିସନ୍ ନାଲ ଗୋଟେ ପେଡ଼ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ସଦାବେଳେ ବସିକରି ଦର୍ଶକକେ ଯେନ୍ଟାକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଖୁସ୍ କରୁଥିସନ୍ ଆପଣ ଝୁମୁଥିସନ୍ ତ କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଏ ବିଷୟରେ? ହେଟା ତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ଯେତ୍କି ବେଲେ କଳାକାର ମାନେ ଭଲ୍ ଯଦି ଆକ୍ଟର ଯଦି ବଢ଼ିଆ କରବା ହେନା ଟିକେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଥିବେ ହେନ୍ତା ଭଲ୍ ମଜା ଯେନ୍ତା ମଞ୍ଚ ଥିବା ହେନ୍ତା ଏକା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ ଗୀତରେ ବଜାବାର ଲାଗି ଭଲ୍ କରି ଆପଣକେ ଲାଗ୍ସି? ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଛତିଶଗଡ଼ି, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଯେନ୍ଟାକି ଭଜନ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଗୀତର ବି? ଆଜ୍ଞା मोके सबसे मोर फेवरेट बेले मोरटा जेनटा लाग्सी भाई भाई में अक्सर ऐसा होता है। ଆଜ୍ଞା एटा होचे मोर फेवरेट सॉन्ग जेनटा कि बढ़िया लाग्सी। एटा हिंदी सॉन्ग। ଆଜ୍ଞା आଜ୍ଞା, आउ आमर गोटे मांगलिक थिला वर्तमान अच्छे एबे जेनटा कि मांगलिक काଣା से आमर टिके भूली जाउछे सेटा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଗଲି ରହିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଧୁମ୍ ମଚାହନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଠେଡ଼ଗ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକେ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ठीक अच्छे आज्ञा। ତ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ତ ଆମର ଇ ପାଖର ଆଖର ନେଇ ସେ ଟିକେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକା ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଜାଣମା। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏକା। ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा। पहला तो मुई मोर ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रो सब सब्सक्राइबर और मोर जेते चाहने वाले को
ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ଦେଖୁଛନ୍ ନମସ୍କାର କରୁଛେଁ ଆରୁ ଆଜ୍ଞାକେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେନ୍ ଓନର୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କେ ବି ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ତ ମୁଇଁ ମୋର୍ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରତାପ ତାଣ୍ଡି ତ ମୁଇଁ ଇ ଠେଲକୋ ଡୁଙ୍ଗରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାସି ମୁଇଁ ବଡ଼ବାଙ୍କିର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଇଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ହଏ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବଜଉଛନ୍ ଆପଣ ମୁଇଁ ତ 2013-14 ବଜୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ 8 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆର୍ ଏନ୍ତା ସ୍କୁଲ୍ରେ ଶିଖ୍ଲି ସେ ହାରମୋନିୟମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେନ ଶିଖ୍ଲି ଏନ୍ତା ବଜଉଛେଁ ମେଲୋଡ଼ି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ମାନେ କରୁଥିଲି ତାପରେ ନାଟରେ ଏବେ ଆସିଛେଁ ଏଇଟା ପୁରାଣିକ ନେ ବଜେଇ ପାରସନ୍ କି ନାଇଁ ହଁ ବଜେଇଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କୃଷ୍ଣାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଅଛି ସେନେ ବଜଉଥିଲି ତାପରେ ଆମର ଗାଁତି ବି ହେନ୍ତା ଶିଖୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଜଉଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖି ଯିବାର ସୁରେ ଏକା ଶିଖିଯିଛେଁ ଏଇଟା ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଥିଲା ଯେ ଶିଖ୍ଲି ହେନ୍ତା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ବି ଅଛେ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦେଇଛେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ କଳାକାର ଜୀବନ ବୋଲିକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ତ ମୁଇଁ ସେନେ କଳାକାର କେନ୍ତା କରି ରହୁଛେ କେନ୍ତା କରୁଛେ ଗୋଟେ କଳାକାର କେତେ ଖୁସି ହେସି କେତେ ଦୁଃଖ ପାଏସି ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଦେખાବାର୍ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛେଁ କଳାକେ ଦେखाବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛେଁ ତ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଲା କଳାକାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଆପଣ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଇବି ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ବଜଉଛନ୍ ବି ତ ଏଇଭଳି ଟିକେ ବଜାହନ୍ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଖୁସ୍ କରାନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆଉ ବୈଠକରେ ଆମର ଠେଡ଼କ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଅଣାଇଥିଲେ ପାଣି ବି ଆଉ ଏଇଟା ସଲାଡ଼ ଦାଲ ମାଂସ ବି ଥିଲା ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ତ ନେଇ ଦେଖିପାରି କାଣା ବୋଲେ ଆମର ଖାଇବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଖେଳ ଫିଲ୍ଡ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା ତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ବୈଠକ ଏନେ ବସିଛନ୍ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଭାତ ଦେଲେ ତ ଟିକେ ବଲକି ଗଲା ବଲକ କରି ଖାଇବା ଲାଗି ବି ଆସିଛନ୍ ଦୁଇଟା ବାଟେ ଅଛନ୍ ତ କାଣା କର୍ମ ହେରା ତ ହବାର କଥା ହେ ଯେ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ ମୋର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କେ ଟିକେ ଇ করে ଆଉ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ପାସରା ଉସରେ ଯଦି ନେଇ আসলার ବେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ତ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜାଣମା ଆପଣ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ତ ଆମର ଏ କଳାକାର ମାନେ ଆଉ କେନ୍ ଆସିଲେ କି ଆଉ ବାକିଆ ରହିଯାଇଛନ୍ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ହଁ আসবাটা তো ସବୁ ପିଲା ଆସିଲେ ସାର୍ ଆର୍ କିଛି 4-5ଟା ପିଲା ଟିକେ ତାକର କାମ ଯୋଗୁଁ ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲେ ଆମର ଦେବ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସି ପାରିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବ ଏକା ବୋଲସୁଁ ତାକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆଉ ଆମର ଦାସୀ ପିଲା 3ଟା ସେମାନଙ୍କର ବି କାମ ଥିଲା ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ନେଇ ଆସି ପାରିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କହନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ତ ସାର୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ ତ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ନେଇ କହିପାରବାର୍ ଆଜ୍ଞା ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଆସିପାରବେ ସାର୍ আসবে ହଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରାନୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୁଇଁ ଜି ନେଇ ପାରେ ନା ଯିବା ଲାଗି ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଲେକିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଥର ମୁଇଁ ଏଟା ନେଇ ବୋଲ କରି ସେ ଆମର ଭାଇ କହିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆଉ ଯେତେ ପିଲା ବି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କଥା ରଖିକରି ସେମାନକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଦା ଗୋଟେ ବି ତାକର ମାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେମାନେ ପାନିପାଟନାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଦାଦା ଲେକିନ୍ ଆମେ ସକାଳୁ ତ ବାହାରବାର ଲାଗିଥିଲା ନା ସଡନ୍ ଇଟା ହେଇଗଲେ ବୋଲି କରି ସେ ଭାଇ ବି ନେଇ ଆସି ପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧି କୋଲର ପ୍ରବୀଣ କଟା କାଣା ହଏ ସେ ଆମର କମେଡ଼ିଆନ୍ ତାକର ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସୁନ୍ଦର ବୈଠକଟା ହେଲା ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ସାର୍ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ କଥା ରଖିକରି ସେଥିଲାଗି ସବକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯେନ୍କି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯେନ୍ ବୈଠକଟା ହେଲା ବୈଠକଟା ସୁରୁଖୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସରିଲା ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତ କିଛି ନେଇ ଆସିପାରି କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ମଣ୍ଡି କାମ ଚାଲିଛେ ଆଉ ବାହା ବର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛେ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି ବି ନେଇ ଆସି ଆଉ ଆମ ଯେନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର୍ ଏଇ ଠେଡ଼କ ଡୁଙ୍ଗରି ନାଟକର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କେନ୍ କଳାକାର ମାନେ ଟିକେ ଫିଟ୍ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ନାଟ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ଦର୍ଶକ